May pwede na ba? O, dali, model. Okay, model. Paano kayo, please? Nakadosin mo. Hindi na muna, una na eh. Sinin niya muna again. Lakad muna, model. Lakad model. O, may Juliana, Christine, Hidalgo. O, dali, model. Lakad na. Sige, lakad muna doon, model. Mamaya na. Lakad muna. Lakad muna, lakad. Model mo. Okay, una na. Ninya. Okay, lakad to si Ninya una. O, dali o. Lakad model. Dali o. O, lakad. Si Ninya una. Okay. Nililig pa yung pantalon. Okay, dali na. Okay. O, which is good sex. Okay. O, dali. Inap na yan. Inap na. Lalakad na. O, go. Dali o. Wala na, dali. Ninya, ikaw na. Sexy ka na, huwag na. Sexy na yung damit mo eh. Dali o. 1, 2, 3. Dali o. Lakad na o. Juliana, Christine, Hidalgo. Dali o. Mia. Ah? Mia. Okay. Model. Ano? Mia. Okay. Taktak mo. My name. Takas mo. Yana, titindada. Auntie. Ay. Nana. Thank you. Thank you. Model. Itaktak mo. My name, go. My name, model. Yay! Babay na. Okay, model. Nalaka dito. Ikaw muna, mamaya pa siya. Lakad muna papunta rito. Go. My name, go. Okay. Ano, tatali. Wala tatali. O, go. Huwag mo na ganyan yan. Okay na yan. Dali. Dali, taktak mo. Dali. O, go, taktak. Dali, nang pinagkakalokohan namin.